Mi amado hermano puede ocupar su lugar. Love you, brother. You may take your seat. Vamos a seguir meditando en la palabra de nuestro Dios. We're going to continue to meditate within the word of the Lord. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la oración Last week we were talking about the prayer. y como estábamos compartiendo al final, And as we were sharing within the end, hay mucho que hablar respecto de esta práctica hermosa. there's much to speak over this practice that is marvelous. Por eso le voy a invitar que me regale unos minutos más para seguir hablando acerca de la oración. That's why I'm going to ask you if you can still let me borrow a few of your minutes to share with you this message. Quiero hablar en esta más sobre la oración Today I want to speak more over prayer. y quiero antes de continuar And before continuing, hacer un pequeño o breve repaso de lo que hemos estado viendo la semana pasada. give a brief message of what we were speaking over last week. Quiero que usted y yo vayamos nuevamente a Lucas en su capítulo 11, versículo 1. I would like for you to accompany me to the book of Luke, chapter 11, verse 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. And it says, and it came to pass that, as he was praying in a certain place, when he increased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo la oración se ha puesto en las iglesias como segundo lugar. Last week we were speaking over how prayer has been set and placed as the second standard for many of the churches. Muchas personas queremos aprender muchas otras cosas, pero nunca se nos enseña cómo orar. Many people desire to learn many things, but the last thing that they desire to do, or we teach, is prayer. Debemos de ser realistas. We have to be realistic. El problema es de nosotros los líderes que a veces no enfocamos la palabra y nos debemos de enfocar. The problem is we have to be realistic on what we speak about. And for many of us as leaders, we fail to realize the importance over praying. Hay mucha falta de conocimiento con respecto a la oración There's much lacking within this area. y nosotros necesitamos aprender un poco más respecto a esta práctica. And we have to learn a little bit more over this practice. Ahora, de antemano, como lo decía la semana pasada, no seremos perfectos en nuestras oraciones, Now as I said last week, we're not going to be perfect within our prayer, pero sí podemos mejorar. but we can get better. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo Dios estableció históricamente la oración. Last week we were reading and establishing, and we were looking at how the Lord established prayer. La oración no es solamente pedirle a Dios o ordenarle a Dios. Prayer isn't simply something to ask of the Lord or demand from the Lord. También vimos que la oración no es solamente una sugerencia, sino más que todo es una ordenanza para nuestra vida espiritual sana. Now, we also analyzed and noticed that prayer isn't just a suggestion by behalf of God, but it's an ordinance. The Lord asks us to do this. Mencionamos que el pecado We nos mentioned estorba, that nos estorba para poder tener una oración verdadera. sin bothers us from having a true relationship with the Lord. Y que el Señor tiene la última palabra en todo. And that the Lord has the last saying within everything. Nosotros le pedimos, We ask Him, pero Él decide qué es lo que nos va a dar. but He decides on what He's going to give us. Hablemos un poquito acerca de cómo Jesús les expresó a sus discípulos que deberían hacer sus oraciones. We see how the Lord explains to His disciples and how we should perform a prayer. Y para eso estuvimos abriendo nuestra Biblia en Mateo en su capítulo 6. And that's why we were opening up our Bibles to the book of Matthew, chapter 6. Y del versículo 5 en adelante da unas sugerencias para nuestra aptitud en la oración. From verse 5 on forward, it gives us some suggestions on our attitude from there on. Lo que nos prohíbe en primer lugar es que lo hagamos hipócritamente. What it's prohibited from us doing is that we do it in a hypocritical way. También nos mencionó este pasaje que debíamos de hacerlo de una manera íntima con Él. It also shows us that we should also have to do it within an intimate. O sea, hay que tener intimidad al hablar con Él. No se trata de que todos nos escuchen, sino que Él nos escuche. It shows us that we have to be intimate in the way which we speak, not just that other people hear us. Mencionamos también que el Señor no quiere que simplemente hagamos repeticiones de palabras como para
abarcar mucho tiempo en nuestras oraciones. It also shows us that we shouldn't repeat vast majority of the words so that our prayer can seem more longer. En pocas palabras, resumiendo lo que vimos la semana pasada, In small words of resuming what we said last week, hablamos acerca de que la oración es una relación íntima y sincera con Dios. we spoke about that the prayer is an intimate and relationship with the Lord, speaking of it. Ahora me gustaría que sigamos analizando este pasaje de Mateo en su capítulo 6. Now I would like to continue to analyze the same passage within the book of Matthew, chapter 6. Y vamos a llegar hasta un instante donde el Señor les da un ejemplo de oración. And we're going to arrive to an example set by Jesus Christ towards his disciples. Y me gustaría que usted y yo analicemos las palabras de Jesús. And I would like for you to analyze the words of Jesus. Aquí vamos a mirar cómo el Señor nos enseña una oración que es muy posible que algunos de nosotros la sepamos de memoria. Here we see a prayer that perhaps many of us already know of it, and we have it within our mindset. Es bueno si usted la sabe de memoria, And it's good that we have it within our memories. pero lo que se trata de esta oración What it is about over this prayer es mostrarnos unos principios para hacer una oración verdadera. is to demonstrate us and place the principles of making a true prayer. Permítame analizar juntamente con usted estos versículos. Now allow me to analyze once along with you. Voy a empezar a leer del versículo 9 en adelante y vamos a tratar de mirar lo que nos dice la palabra. We're going to read verse 9 all forward and see what the word tells us. Jesús le dijo, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. And it says, after this manner thereof, therefore, pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Lo que vemos aquí en este primer versículo See, what we see within this first verse es una frase que nos expresa varias cosas importantes. is a phrase that expresses many things. Repito, el Señor nos dejó este modelo de oración Now I repeat, the Lord didn't place this model of prayer para que nosotros sepamos cómo debemos dirigirnos al Padre. so that we can understand and know how to direct ourselves towards the Father. Para este instante usted y yo ya tenemos que saber que nuestras oraciones siempre tienen que ser en el nombre de Jesús al Padre. Until this instance, you should already know that our prayers should be used by Jesus Christ, given towards the Father. Por eso siempre iniciamos nuestra oración diciendo, That's why we always initiate our prayer saying, Padre, venimos en el nombre de Jesús. Father, we go before the name of Jesus Christ. Ahora, repito, a veces no la iniciamos así. Now I repeat, we normally don't initiate like this. Dios nos escucha como quiera. God hears us as we say. Pero hay una regla para cómo iniciar nuestras oraciones porque Jesús dijo, cuando pidieras, pide en mi nombre. But there are some rules in which Jesus Christ even himself mentioned that when you ask within my name. Pero quiero que analicemos este versículo que tenemos aquí en nuestra mano. Now I would like for us to analyze this verse that we have within our hands. Aquí, en primer lugar, nos muestra la paternidad del Padre hacia nosotros. En otras palabras, que Dios es nuestro Padre. Right here we can see the fathership over us as the human race, speaking of that we are the children and God is our Father. También nos muestra su grandeza It also shows us His greatness y su santidad. and His holiness. Y quisiera que analizásemos esto porque es importante. And I would like for us to analyze this because this is very important. Cuando nosotros iniciamos nuestra oración, See, whenever we initiate our prayer, tenemos que entender que nos estamos dirigiendo a nuestro Padre. we have to understand that we are directing our prayer towards the Father. Usted es hijo de Dios Remember, you are a child of God porque ha aceptado a Dios como su Padre because you have accepted Him as your Father a través de Jesucristo. through Jesus Christ. La Biblia nos enseña See, the Bible shows us que a todo aquel que cree, for all those who believe, al que le recibe, He will receive them. le da la autoridad He gives them the authority de ser llamado su hijo. to be called His child. Si usted ya recibió a Jesús, See, if you have already accepted and received Jesus, entonces usted tiene un Padre then you have a Father. y nos estamos dirigiendo a Él. And we are directing ourselves towards Him. Ahora es importante que entendamos en totalidad qué significa un Padre. Now, it's very important that we understand completely what a Father is. La sociedad nos está enseñando de una manera diferente a la que Dios estableció que significa un Padre. See, society is teaching us something different from what the Lord Jesus Christ established what was a Father. Como a veces, platicando con mis jóvenes, les digo, As I sometimes speak with my youth, my children, todos los jóvenes quisieran un padre bien padre.
Every father would like to have a cool father. Pero en realidad, But in reality, un padre verdadero a true father a veces no se porta tan padre. sometimes doesn't seem so cool. Aleluya. Pero en realidad ese es su trabajo. But in reality, that's his job. Y nosotros a veces crecemos con esta mentalidad, But sometimes we are born with this mentality que porque es nuestro padre, that because he is our father, nos va a consentir en todo lo que pidamos. he's going to rub us down within everything that we ask. Pero Él es un verdadero padre No, but he is a true father. y sabe que si todo nos lo da, no nos va a ayudar. And if he knows that if he gives us everything, then it won't help us. Así que tenemos que entender que como nuestro padre, Él tiene autoridad sobre nosotros. So just as he is our father, he has that authority over us. No nosotros sobre Él. Not us over him. Yo sé que a usted le ha tocado ver pequeños que patean a sus padres. I know that you perhaps seen little ones that hit their fathers. Es más, yo he visto pequeños que escupen a sus padres en la cara. Actually, I've seen children that spit on their parents. No sabe cuánto me da coraje. You don't know how mad that makes you. Y yo creo que usted también. And I'm pretty sure it makes you as Y well. usted se da cuenta que el problema no es del pequeño. And you notice that it's not the little one's fault. El problema es del padre que no está haciendo su trabajo correcto. No, the problem is the parent that's not doing their job correctly. Pero nuestro Dios sí hace el trabajo correcto But our God does do his will correctly. y como lo hace correcto nos enseña disciplina. And just as he does it correctly, he also shows us our discipline. Así que cuando yo vengo a orar delante de mi padre, That's why whenever I go before my father to pray and ask him, que tengo que estar consciente qué significa que esté delante de mi padre. I have to know and I have to have conscience that I am before my father, and I have to know this. En la carta a los Hebreos, en su capítulo 12, In the letter to the Hebrews in chapter 12, nos habla en el versículo 7 acerca de algo importante. it speaks to us within verse 7 something very important. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? And if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is whom the father chasteneth not? Si nosotros tuviéramos un padre See, if we were to have a father que no aplicara la disciplina, which would not apply discipline, no sería verdadero padre. he wouldn't truly be a father. Pero como tenemos un Dios que es nuestro padre, But as we have a father, pero es un buen padre, but he is a good father, entonces Él nos va a disciplinar. so then he's going to discipline Y us. tenemos que ir con nuestra mentalidad que vamos a presentarnos delante de una gran autoridad And we have to have that mentality that we're going to go before a great authority. y que nunca se nos ocurra pedir algo fuera de la autoridad porque no lo vamos a recibir. And then it will never arise to us that we ask something without authority over someone that has authority. Yo recuerdo cuando era pequeño, I remember when I was young, a veces llegaba con mi padre o con mi madre, sometimes I would go before my mother and father. pero había cosas que yo sabía de antemano que Él no me iba a dar, But I knew things that if I were to ask, he wouldn't give me to me. porque ellos tenían sus reglas. Because they had their rules. Pero a veces, como ellos no son como Dios, But sometimes them as not being as God, me atreví a pedirlos porque podía ser que me lo dieran. I would dare myself to ask them because it could be a possibility that they give it to me or not. Y a veces cometí el error de darme lo que yo pedía. And sometimes they made the mistake to give me for what I asked. Pero nuestro Dios no va a cometer el error de darnos lo que no necesitamos. No, but God's not going to make that same mistake Amen. to give us what we ask. Así que cuando oremos, So whenever we pray, esté consciente de que su Padre no le va a dar lo que usted no merece, no necesita o le hace daño. be conscious that your Father's not going to give you something that you don't deserve, or something that can be of a harm towards you. Entonces vemos aquí la paternidad de nuestro Dios. So we see the fatherhood of our God. Y también nos menciona el lugar donde está. Dice, está en el cielo. And it also demonstrates to us and shows us where he is, which is in heaven. Aquí nos habla de su autoridad. That also speaks to us about his authority. Nos está diciendo, está en el lugar más alto. See, he's in a high place. Es la máxima autoridad. That's the maximum authority. Y usted cuando ore tiene que entender que es la máxima autoridad. And whenever you pray, you have to understand that that's the max authority there. Que si dice no, That if he says no, ya no hay para dónde buscarle. then there's nowhere else to look for. No es como nuestro hogar. No, it's not like our home. Llegamos con mamá, We get with mom, le decimos, we tell them, nos dice no. they tell us no. Vamos con papá, We go with dad, le decimos, we tell him, dice que no. he says no. Vamos y convencemos al abuelo,
Then we go and we convince our grandma, y le decimos, and we tell them, le lloramos, and we cry le them, damos un beso, and we give them a kiss, lo convencemos and we convince them, y convencemos a toda la familia. and then we convince the whole family. Pero así no funciona con Dios. But no, that's not how it works with God. Si Él dice no, If He says no, es no. it's no. Es la máxima autoridad. No hay nadie más que arriba de Él. See, He's the maximum authority. There's no one above Him. Así que tenemos que entenderlo antes de que iniciemos nuestra oración. So then we have to understand this before we initiate our prayer. No vamos a poder torcerle la mano a nadie. We're not going to be able to twist nobody's hand. Aquí en la sociedad nos acostumbramos a esto. Within society, it's accustomed to do this. Pero cuando oramos no funciona así. But when we pray, it doesn't work like this. Este versículo también nos añade algo importante. This verse also shows us something very important. Nos menciona de la santidad de Dios. It mentions to us about the holiness Dice, within God. santificado sea tu nombre. It says, blessed be your name. Y nos está hablando de que nuestro Dios es santo. Speaking to us that God is holy. Así que usted y yo cuando vengamos delante de Él también, So whenever we go before Him, no se nos debe de olvidar que Él es santo. we shouldn't forget that He's holy. Que Él requiere que nosotros nos presentemos con santidad. That He requires us that we present with some form of holiness. Ahora, desde luego, usted y yo tendríamos un gran problema porque no podemos ser completamente santos. Now, without a doubt, there would be a problem arising because we're not completely holy. Por eso vino Jesús, That's why Jesus came. tomó el lugar de nosotros See, He took the place for us. y por eso hablamos en el nombre de Jesús. That's why we speak within the name of Jesus. Porque Él representa la santidad y la justicia que nosotros no podemos llenar. Because He represents the holiness and the justice within His name. Pero tenemos también que estar conscientes But we also have to be conscious que hay una área en la cual nosotros sí podemos apartarnos. that there is an area where we can actually depart. Otra palabra para expresar santidad significa apartado. Another word that could represent the word holiness would be depart. Ahora tenemos que apartarnos Now we have to depart ourselves porque estamos presentándonos del Dios Todopoderoso. because we're presenting ourselves before the whole Holy Father. Ahora quiero que usted vaya conmigo ahí en esa misma carta a los Hebreos. Now I would also like for you to accompany me within that same letter to the Hebrews. Y en esta carta de los Hebreos, Within this letter to the Hebrews, en el capítulo 11, within chapter 11, nos habla acerca de que cuando vengamos a Él, vengamos con fe, creyendo que Él es el Todopoderoso. it speaks to us that if wherever we go before Him, that we should go with faith. Estoy hablando del versículo 6. I'm speaking about verse 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. And it says, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Entonces, para acercarnos delante de Él, So that we can get close before Him, necesitamos fe. we have to have faith. Creer que Él está así en el lugar que dice que está. That we believe within the place that He is placed on. Es que cada palabra de nosotros See, that every word that comes out of us tiene que ser analizada. has to be analyzed. Mire, usted y yo hemos quizá ido a pedir un empleo. Look, you perhaps have went to go ask for a job offer. Y cuando vamos a una entrevista, And when we go for that interview, cualquier sea la importancia, whatever form of importance it is, usted y yo vamos con la visión de que tenemos que hablar de una manera correcta. you and I have to go with that vision that we're going to have to speak correctly in one way. Y dependiendo de la importancia de la persona con la que vamos a hablar, And depending on the importance in which the person we're going to speak to es la manera en que nos presentamos. is the way in which we present ourselves. Es más, usted desde la mañana está pensando cómo va a entrar a esa oficina, Actually, before the morning you awake, you're already thinking on how you're going to enter within that office, cómo va a ir vestido, how you're going to be dressed, qué palabras va a decirle. what words are you going to say. Organice usted lo que quiere decirle, You try to organize what you're going to say beforehand porque es una reunión importante because it's an important gathering. y no quiere que se le olvide absolutamente ningún detalle, And you don't want to forget no detail porque la persona es importante. because that person is important. Así, con esa misma importancia, nosotros tendríamos que venir a nuestras oraciones, Just within that same way, we should go within our prayers analizar lo que le vamos a decir, to analyze what we're going to be saying. porque no estamos hablando con cualquier persona, Because we're not just speaking with anybody. estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No, we're speaking with the King of Kings and Lord of Y Lords. que todas las palabras que salgan de nuestros labios And that every word that comes out of our lips nos van a atar a Él. will tie us down towards Him. A veces se nos hace tan fácil See, sometimes it's so difficult. simplemente nuestra desesperación clamar a Él.
Sometimes our frustration calling on him. Decir, Señor, si tú haces esto, yo hago esto. And then you say, oh Lord, if you do this, I'll do this. A veces el Señor responde, Sometimes the Lord que responds nos mira nuestra desesperación. because he sees our frustration. Pero cuando ya salgamos de nuestra desesperación, Oh, but when we leave that frustration, que estemos en nuestro hogar we're within our home, y tengamos la oportunidad de analizar lo que decimos, and we have the chance and the opportunity to analyze what we said, tenemos que tratar de hacerlo. we should do this. Porque nuestro Dios es Dios. Because our God is God. Significa la máxima autoridad, no del mundo. See, it represents the maximum authority, not of the world. Estamos hablando del universo, I'm speaking about the universe. de la eternidad. I'm speaking about eternity. Algo que incluso nosotros no podemos expresar o entender. Sometimes something that we can't express. Y tenemos que venir como Él requiere de nosotros. And we have to go as He requires. Ya mencioné que Él es santo. I've already mentioned that He is holy. Y es uno de sus tantos atributos. And that's one of His many attributes. Y si nosotros venimos delante de Él, And if we were to go before Him, tenemos que venir de esa manera. we have to go within that same form. En la primera carta de Pedro, en su capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente en breves palabras. 1 Peter chapter 1, verse 16, in brief words says, Sed santo, porque yo soy santo. it says, be holy, for I am holy. Entonces, tenemos que venir delante de Él de esa manera. See, we have to go before Him within that same way. Tratar de entender su grandeza. Try to understand His greatness and His holiness. Y cuando leemos el siguiente versículo, And when we were to read the following verse, que es el número 10, which is verse number 10, dice lo siguiente. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. it says, thy kingdom come, thy will be done in earth, and as it is in heaven. Aquí nos está hablando acerca de su reinado, Right here is speaking to us about His kingdom, de su señorío. of His ruling over. Él es rey de reyes. See, He is King of kings. Recuerde la importancia de con quién estamos hablando. Remember the importance in who we are speaking to. Se nos ha enseñado a que podemos dirigirnos ante Dios, It has been said that we can direct ourselves towards God. pero a veces de las personas que nos han dicho que podemos hablar con Dios, But sometimes the occasions where we say that we can speak with God, se les ha olvidado enseñarnos quién es Dios. we've forgotten to teach them who is God. Y en nuestra oración, antes de venir ante Él, tenemos que reconocer todo eso, su grandeza, su señorío. Está hablando de su reino. When we go before Him, we should recognize His power, His almightiness, His kingdom. A veces cuando venimos a orar, Sometimes when we go before to pray, tenemos una lista de peticiones. we have a list of petitions, Vamos a orar. and we're going to pray. Tenemos nuestros deseos. And we bring our desires. Pero yo quiero que usted mire cómo el Señor nos enseña a orar. But I want to show you how the Lord has shown us to pray. El Señor dijo, no se trata de tus deseos, It's not about your desires. se trata de los deseos de Dios. It's about the desires of the Lord. Venga tu reino, Come your kingdom. hágase tu voluntad, Do your will. como en el cielo, también aquí en la tierra. Just as it is over earth and over heaven. A veces queremos que Dios haga nuestra voluntad y no la de Él. Sometimes we want our will to be manifested and not His. Necesito un carro, I need a car. necesito una casa, I need a house. necesito salud, I need health. necesito inteligencia. I need intelligence. La pregunta sería, ¿y en qué área está involucrado Dios? Now the question would be, in what area is the Lord involved in? Yo lo he dicho en más de una ocasión. I've said it within many occasions. Cuando pido una casa, ¿para qué la quiero? When I ask for a house, why do I want it? ¿En qué área voy a glorificar a Dios? In what area am I going to glorify God? Cuando quiero un carro, ¿para qué lo quiero? When I have a car, in what area am I going to use it for? ¿Voy a glorificar a Dios con él? Am I going to glorify God with it? ¿Para qué quiero la inteligencia? Why do I want knowledge or ¿Voy intelligence? voy a glorificar a Dios con ella? Am I going to glorify God's name with it? Recuérdese, Salomón pidió inteligencia y sabiduría, Remember, Solomon asked for knowledge and wisdom. pero él añade en su oración, But he also said within his prayer, dame sabiduría give me wisdom para gobernar a este pueblo. to govern this people, these people. Él estaba diciendo, He was saying, aunque tú me des la sabiduría, Señor, although you give me the wisdom, la Lord, sabiduría no es para mí. the wisdom isn't for me. La sabiduría es para que tu pueblo sea gobernado bien. This wisdom is so that your people can be governed right. Le voy a ser sincero. I'm going to be sincere. He entendido esto hace un par de años atrás.
I've known this and understood this a couple of years ago. Así que he tratado de cambiar mis oraciones. So then I've tried to change my prayers. Cuando yo quiero un carro, Whenever I want a car, siempre me pregunto, I always ask ¿qué myself, tipo de carro me ayudaría para que yo pueda servir a alguien más? what car can I use so that I can serve someone else? A mis hijos no les gustan mis carros. For my children, they don't like my Me cars. dicen, parecen carritos de viejito. They seem like cars for old people. Sí, Yes. pero los carros de jóvenes no me sirven a mí, But youth cars don't serve me porque no puedo cargar a nadie más en ese carro. because I can't carry no one else within that car. Entonces entiendo So understand que si yo quiero ir con alguien más, that if I were to want to go with someone else, necesito un carro que pueda transportar más personas. I need a car that can transport more people. Y Dios me lo da. And God gives it to me. Pero siempre le digo, Señor, quiero usarlo para tu obra. But I always tell the Lord, Lord, I want to do it for your will. Ahora le voy a ser sincero. Now I'm going to be sincere. Hay veces que me equivoco y no oro así. There's times where I make a mistake and I don't do this. Pero recuerde que usted y yo estamos aprendiendo. But remember that you and I are learning. Entonces, el punto en esta hora, So the point would be within this o hour, lo que nos dice este versículo, that through what this verse tells us, que nuestra oración siempre tiene que ser con el objetivo de que Dios sea glorificado, no nosotros. that our prayer always has to be so that God's name be glorified and not us. Señor, dame la oportunidad de ser doctor. Lord, give me the opportunity to be a doctor. ¿Para qué? For what? ¿Me vas a ayudar en algo? Are you going to help me out in something? Recuérdese una cosa. Remember one thing. Si usted va a usar algo para servicio al Señor, cuente con ello. If you're going to do something within the name of the Lord, then count on it. Y si no, usted va a tener que esforzarse mucho más. But if not, then you're going to have to make more of an effort. Entonces vemos aquí que nos dice el Señor mismo, Jesús mismo nos dice, So we see that the Lord tells us, Jesus himself tells us, que pidamos por el reino de Dios, that we ask for the kingdom of God. que pidamos que se haga su voluntad. That we ask that his will be manifested. Créame, hermano, And believe me, brother, que si nosotros oramos así, if we were to pray like this, las cosas nos van a salir más rápido y mucho mejor. these things are going to come to us very fast, more faster, and very nice. No estoy diciendo que Dios no nos va a dar, vamos a disfrutar de sus bendiciones. I'm not saying that these things aren't going to happen. Vamos a disfrutar de todas sus bendiciones. So we're going to rejoice and enjoy all of these blessings. Pero siempre pongamos a Él en primer lugar. But let's always place the name of the Lord Si lo before. hacemos así, créame, esa bendición va a venir. If we were to do this, then believe me, these blessings were to come. Incluso la salud. Even health. ¿Para qué quiero ser sano? Why do I want to be healed? ¿Voy a servirle a Dios con la salud? Am I going to serve the Lord with my good health? Lamentablemente a veces nosotros pedimos y cuando ya Dios nos dio, ya se nos olvidó. Sadly, most of the times we ask of the Lord, and when the Lord gives it to us, then we forget about it. Yo sé que usted se siente mal por eso. And I know that you feel bad for this. No creo, yo también lo hago. No, believe me, I've done the same. Si viera cuántas ideas tengo de hacer para el Señor y a la mera hora no hacemos nada. If you've seen all ideas that I had to make something for the Lord, and then I don't do nothing. Pero se trata de mejorar. But it's about getting better. Se trata de que realmente cuando hagamos nuestra oración, It's about when we make our prayer. nuestro objetivo sea glorificar a Dios. Our objective would be to glorify the name of the Lord. Estamos aquí para ser representantes de Dios, así que necesitamos que Él nos capacite para ser mejores representantes de Él. See, we're here to represent the name of the Lord, so then we should try to do the best so that we can do this. Pero aquí el siguiente párrafo nos va a agradar un poquito más. But then the next paraphrase will please us even more. No piense que solo Dios quiere que nosotros le demos. Él también quiere darnos a nosotros. Don't think that the Lord only wants and asks of us from things, Así que usted también le puede pedir por sus peticiones. but He also wants to give us things and also ask for our petitions. Pero ya habiendo analizado que sean para glorificarle a Él. But then analyzing Him if they were to glorify Him. Versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. And it says within Matthew chapter 6 verse 11, it says, give us this day our daily bread. Y aquí nos habla de algo importante, And right here it shows us something very important. crecer más en la confianza hacia Dios. To know and grow more within the trust within God. Cuando analizamos la vida del pueblo de Israel, See, when we were to analyze the life and the people within the people of Israel, sabemos que la historia nos dice que el Señor los sacó de Egipto we know that the people were taken out of Egypt y Él los llevó a un desierto. and were taken towards the desert. Y Él les dio provisión. Todos los días les daba pan del cielo. He would always provide for them. He would always give them bread from heaven. Pero había una cláusula But there was a clause que todos los días tendrían que tener fe de que caería
ese pan del cielo. That every day they were to have faith so that this bread would come down from heaven. No podían guardar para el otro día. They couldn't guard it for the next day. Así que eso les ayudaba a tener fe. So then that would have helped them. That helped them to have more faith. Porque ¿qué tal si mañana no hay? Because what happens if tomorrow there wasn't? ¿Nos vamos a morir de hambre? Are we going to die from that? Amado hermano, yo sé que ese pensamiento aún subsiste en nosotros. Die of hunger? I know that thought begins to grow within me. Yo también me preocupo. I sometimes worry as well. Pero el Señor quiere que vayamos abandonando esa preocupación y que la pongamos en sus manos. Y esto lo vamos a hacer a través de la oración. But the Lord wants us to forget about that and to not worry about that and place that within His hands. Cuando nos habla acerca de que nos va a dar provisión, When it gives us and it shows us that He's going to provide for us, envuelve muchas áreas. it surrounds many areas. Envuelve la área física, It surrounds the area that is physical, la área espiritual the area which is spiritual, y también el área sentimental, porque nosotros necesitamos ser alimentados en estas áreas. and also the sentimental area, which also could affect us within many ways. Pero tenemos que crecer en fe. But we have to grow within faith. Él nos va a dar cuando necesitemos. He's going to give to us when we need it. No es fácil, It's not easy, pero lo podemos lograr y vamos creciendo conforme más vayamos teniendo esa relación con Él. but it's going to grow when we begin to grow our relationship more intimate with Him. Yo sé que usted ha recibido bendiciones I know that we receive blessings, y esas bendiciones han hecho que usted tenga más confianza en el Señor. and those blessings have grown your faith within the Lord and to be able to trust within Him more. Así que el Señor sí nos da la oportunidad que pidamos, So then the Lord does give us the opportunity to ask Him, pero no se trata solo de pedir. but it's not just about Y asking. ese es el problema de nosotros, que a veces nuestras oraciones solo se tratan de pedirle a Él, And that's the situation and the problem for us, that sometimes we just ask. sino que también tenemos que nosotros aprender a dar. But we should also learn to also give as well. Ahora, hay un versículo siguiente que es el 12. And there's another verse which is the following. Y aquí este versículo nos va a demostrar dos cosas importantes, And this verse, which is 12, is going to show us something very important. dos problemas importantes que tenemos. Two important problems that we have. Déjeme leerlo y luego los analizamos. Let me read them and then we'll analyze them. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. And it says, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. Aquí, amado hermano, nos muestra dos problemas grandes que tenemos. See, right here it shows us two problems that we have. Y aquí nos involucra a todos. And right here it involves everybody. A veces digo, yo no quiero generalizar, Sometimes I don't want to generalize nobody. pero en ese caso sí tengo que generalizar. But within this area, I do have to generalize. Todos tenemos el mismo problema. We all have the same problem. Y el problema sigue siendo el pecado. And that problem is still sin. Usted fue limpio You and I were cleansed por Jesucristo en la cruz del Calvario del pecado. from Jesus Christ within the Calvary cross through His blood. Pero usted sigue cometiendo pecados. But you and I continue to make sins Yo cometo pecados. and mistakes. Todos cometemos pecados. See, we all make mistakes. Y ese es un problema. And that's a problem. Por eso el Señor nos permite que a través de la oración analicemos nuestra situación. That's why the Lord allows us through our prayer to analyze our situation. Porque el pecado sigue haciendo que tengamos problemas. Because sin continues to allow us to have problems. Y aquí veo dos problemas importantes. And I see two problems here. El primero directamente con el pecado, The first one would be directly with sin, que cometemos nosotros. which we perform. Y después el problema con el pecado del que comete al que está a nuestro lado. And then also the sin that is performed whenever the person that is outside of us. Que mi pecado me afecta a mí, That my sin affects me, pero en ocasiones afecta al que está a mi lado. but it also on occasions affects the one that's at the side of me. Y el problema que tenemos nosotros And the problem that we have es reconocer nuestro pecado is to recognize our y problem perdonar el pecado de nuestro hermano. and to forgive the mistake of our brother. Ahora usted dice, usted no tiene que perdonar los pecados de él. Now you can say, I don't have to forgive their mistakes. No, es cierto, usted no perdona los pecados de la persona, Of course, you don't forgive their mistakes, pero usted tiene que perdonar. but you should also Yo forgive. tengo que perdonar. I have to forgive. Eso es bastante difícil. And that's very difficult. No es tan fácil como decirlo desde el púlpito. It's not easy as just saying it from the pulpit. Ya vivirlo es diferente. To live it is something different. Así que he tratado de aprender que a veces a algunas personas nos cuesta perdonar a la primera ocasión, o a la segunda, al primer año o al segundo, pero tenemos que perdonar. So I've seen that people struggle with forgiving others within their mistakes within the first, the second, or perhaps even in a year, within the 2 years.
En primer lugar, analicemos nuestro problema. First of all, we have to analyze our problem. Dice, perdona nuestras deudas. It says, forgive our debts. Algunas personas dicen, yo ya no peco. Some people can say, I don't sin. Hermanos, no nos engañemos. Oh, brother, don't treat yourself. Miren, aquí voy a mencionar un personaje que es de los más importantes para nosotros como cristianos. I'm gonna mention a person that is very important. Des- después de Jesús, desde luego. After Jesus Christ. Y estoy hablando del apóstol Pablo. And I'm speaking about the Apostle Vaya Paul. conmigo a Romanos en su capítulo 7, versículo 18. Coming to the book of Romans chapter 7, verse 18. Y quiero leer ese versículo porque hay mucha gente que está frustrada. And I want to read this verse because there are many people who are frustrated. Dice, trato de hacer las cosas bien y no las hago. And they say, oh, I try to do everything good, but I can't do it. Pastor, yo trato de no enojarme con mi esposa y como quiera me enojo. Pastor, I try not to get angry at my wife, but I still do it. Oh, pastor, mire, es que mi esposo no cambia o mi esposa no cambia. Oh, it's because my husband doesn't change or my wife doesn't change. Tengámonos paciencia unos a otros. We have to have patience for one Esto no another. es mágico. This isn't magic. Esas personas han batallado con el pecado como nosotros estamos batallando. People have struggled with this just as we struggled with Por it. favor, ayude a su hermano a no pecar. Please help your brother to not sin. No quiero enseñar con esto es que usted sobe la espalda de aquel pecador. No. Now with this, I'm not trying to teach you that you rub on your brother's back. Pero tampoco quiero que lo agarre a golpes porque no se trata de transformar a la persona a golpes. But I also don't want to make you or persuade you to start hitting them so that they can change from sin. Mire, yo he oído de personas muy sinceras Look, I've heard from people that are very sincere. y me da tristeza cuando ellos se expresan. And it's sad when they express Porque themselves. ellos dicen, hermano, yo lo he intentado. And when they say, oh, brother, and I've Yo tried. quiero cambiar. I want to change. Pero me presionan demasiado. But they pressure me too much. A veces nosotros, los que ya tenemos 10 años en el Evangelio, Some of us that have 10 years within the gospel, queremos que apenas alguien que viene 15 o 20 días a la iglesia ya lo transformes. we want for a person that's just gone to church for 10 to 15 days to transform all of a sudden. Y simplemente los frustramos y hacemos que se rindan. And sometimes we frustrate them and we make them give up. Pero este versículo nos puede ayudar para entender. But this verse can help us to understand. Estoy en Romanos en su capítulo 7, versículo 18. I'm within the book of Romans chapter 7, verse 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. And it says, for I know that that in me, that it is, in my flesh, dwelleth no good things. For two, what is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Aquí vemos el apóstol Pablo Right here we see the Apostle Paul abriendo su corazón a nosotros en la iglesia opening up his heart towards the church, y diciendo, yo también batallo con el pecado. demonstrating to us, saying to us that I struggle with sin as well. Después de mucho análisis en su vida, After analyzing much of his life, él dijo, sé que hay algo en mí, bueno, que quiere hacer lo bueno. he says, oh, I know that there's something good within me that I want to do good. Y parafraseando, I'm paraphrasing this. está diciendo, planeo hacer cosas buenas I plan to do good y things, cuando me doy cuenta ya me enojé. but when I least expect it, Y I'm cuando, already mad. y cuando me doy cuenta ya hice algo malo. And when I least expect it, I do something wrong. Y eso nos sucede a nosotros. And that happens to us. Todos los que estamos aquí, All of us who are here, sin excepción de ninguno, with no exception to no one, batallamos con nuestros caracteres. we struggle with our character. Hay problemas que nosotros queremos transformar en nuestra vida y aún no lo podemos hacer. There are problems where we want to change within our life, but we can't do this. Seamos pacientes los unos con los otros We have to be patient for one another para podernos animar a salir adelante. so that we can encourage one another to go on forward. Hermana, Loving brother o hermano, varón, or loving sister. sí, anime a sus hijos, Encourage your children. anime a su esposa. Encourage your husband. Pide al Señor que le dé la sabiduría But you ask the Lord to give you the wisdom para no presionar demasiado, to not pressure them too much, ni tampoco para aflojar demasiado. but also to not let them go. Tenemos que animarnos a que no pequemos, We have to encourage one another to not sin, pero no a desechar a las personas sencillamente porque están batallando. but to not let go these people because they're struggling. Hay personas que cambian así, See, there's people that change like hay this. personas que cambian más lento. There are people who change even slower. Y aunque no lo creamos,
And whether we don't believe it, hay personas que nunca van a cambiar. there are people who will never change. Pero nuestro trabajo But our job es animarlos a que cambien. is to encourage them to change. Y eso solamente lo podemos hacer And this we can only perform cuando entendemos que tenemos el mismo problema. when we understand that we have the same problem. A veces vemos una persona que está batallando con el alcohol. Sometimes we see a person that's struggling with alcohol. Yo veo que muchos rápido le tiran con todo, And I've seen quickly that many people throw with everything, destruyéndolo. destroying Ese borracho, that drunk. mira todo el tiempo, viene a la iglesia y sigue tomando. Look, he's always coming to church and he continues to drink. Pues yo conozco a muchos cristianos Well, I know many Christians que siguen siendo chismosos en la iglesia, that continue to be nosy within church, orgullosos, prideful, y también es pecado. and it's also sin. Entonces, antes de juzgar a otro, So before judging someone else, analicémonos a nosotros mismos. analyze ourselves. ¿Cómo soy yo? How am I? Usted sabe en qué área está batallando y no puede cambiar. Do you know what area you're struggling with and you don't change? Entonces, en esa área enfóquese. Within that area, try to focus on Y it. cuando vea aquel que está batallando en esa otra área, And when you see another person struggling within another area, no le estoy diciendo que le aplauda, I'm not telling you to clap, sino que lo entienda but that you understand. y que trate de animarlo para que salga de eso. And then you encourage him to try to leave that. Porque de eso se trata. Because that's what it's about. El pecado se trata de nosotros mismos Sin is about us, y de la ourselves, persona que está a nuestro lado. and about the person that's at the side of Mire, us. aquí nos añade algo. But it also includes something else here. Dice que, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Forgive us just as we forgive those who offend us. Y aquí el problema se hace más grande. And then the problem begins more, it gets bigger. Porque es posible que nos portemos bien, Because it's possible that we act good. pero qué tan difícil es perdonar. But how difficult it is to forgive. Yo le aseguro que es más fácil que usted deje un mal hábito a que usted deje el odio que tiene por alguien. I'm pretty sure that it's more easier to leave something that you're addicted to than to forgive someone that you hate. Pero es necesario que nosotros aprendamos a perdonar. But it's necessary that we learn to forgive. Antes de seguir hablando de eso, permítame leer con ustedes un versículo más. Before initiating more onto this, allow me to read one more verse. Primera carta de Juan en su capítulo número 1, versículo 8. First of John chapter 1, verse 8. Para que tengamos bien en mente que tenemos problemas con el pecado. That we have fully understand that we have problems with sin. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. And it says that we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all righteousness, unrighteousness. Este versículo es un versículo realmente maravilloso. This verse is a very marvelous verse. Porque cuando llegamos delante del Señor en nuestras oraciones, See, because when we go before the eyes of our Lord and Savior, y cuando realmente comprendemos quién es Él, and we completely comprehend who He is, está en su trono de gloria, He's within His kingdom of glory, rodeado de su majestad, surrounded by His majesty, de su santidad. with His holiness. Y luego llego yo, Then I get there, cargado de pecados, carried with sin, molesto quizá con mi esposa, con mis hijos, bothered perhaps by my wife or my children, reconociendo que he sido egoísta con mi compañero de trabajo, knowing that I've been egoistic with my coworker, y me arrodillo delante de Él. and I bow down before Him, Y si realmente comprendo dónde estoy, and I truly comprehend where I am, me doy cuenta cuán pecador soy. then I know how much of a sinner I am. Y en realidad el pecado no me dejara ni siquiera hablar. And see, sin doesn't even allow me to speak. ¿Por qué Él tan poderoso? Why Him so powerful? ¿Por qué Él tan santo? Why Him so holy? Va a oír a un hombre tan miserable como yo. Is going to hear a miserable person just as I. Pero es cuando aparece este versículo But that's when this verse appears. que me dice, si le confieso mis pecados, It says that if I confess my sin, Él es fiel y justo He's just and righteous. y me perdona mis pecados And He forgives us from our y me sin. limpia de toda maldad. And He cleanses me from Si unrighteousness. usted es un verdadero cristiano, amado hermano, See, brother, and if you're a true Christian, yo estoy seguro que más de una ocasión se ha sentido tan miserable de que
Ni siquiera le queremos levantar nuestros ojos a See, Él. sometimes we feel so miserable that we don't even want to pick up our eyes towards Him. Pero cuando leemos estos versículos, But when we read these verses, o cuando vienen a nuestra mente, or when it comes to our mind, entonces nos podemos levantar. then we can arise. Podemos levantar nuestros ojos a Él We can pick up our eyes towards Him y poder seguir en nuestra oración. and continue within our prayer. Pero tenemos que reconocer que ese problema es grave en nosotros. But we have to notice and recognize that this problem is very big to us. No nos engañemos. Let us not trick ourselves. No pensamos que no cometemos pecado, Don't think that we just make sin, porque si entramos con esa actitud, because if we were to enter within that attitude, créame que usted no va a recibir la bendición verdadera. believe me, we're not going to receive this blessing. Y quiero mostrárselo a través de la Biblia en una historia. And I want to show it to you and demonstrate it through a story. Si va conmigo al Evangelio de Lucas If you accompany me to the book of Luke, y va conmigo hasta el capítulo 18, and you go to chapter 18, ahí vamos a encontrar en el versículo 9 la parábola del fariseo y el publicano. you're going to find the parable of the Pharisee and the publican. Dos hombres subieron al templo. Voy a parafrasear la historia. See, this verse speaks to us about two men that go before and the temple. El fariseo The Pharisee era una persona religiosa was a religious person, y se arrodilla junto al publicano. and he bows down just as the publican does as well. Entonces uno empieza a orar, And then he begins to pray. pero uno se le olvidó que había pecado. But one of them had forgotten that they had sinned. Y él empezó a decir todas las cosas que él había hecho buenas. And he had demonstrated to him and spoken towards him, saying, demonstrating all the good things that he had done. Y aquí ese es un gran problema, And that's a great problem. porque muchos pensamos que por vuestras buenas obras nosotros tenemos acceso a Dios. Because people begin to think that because of our good deeds, we have access towards the Lord. No, amado hermano, No, loving brother. es por la misericordia de Dios. It's because of the mercy of Usted God. puede ser el hombre más paciente, See, you can be the most patient más man, misericordioso, most merciful man, pero usted sigue siendo, sin la misericordia de Dios, un pecador. but you continue to stay with the mercy of God, still be a sinner. Llegaron los dos hombres, The two men get there. uno dijo, One said, yo vengo a menudo, well, I come frequently. yo doy aportaciones, I give my offerings. hago ayunos. I do fasting. Señor, yo soy bueno, Oh, Lord, I'm good. yo no soy como este. I'm not like this person right here. Este hombre roba, This man begs. no viene muy seguido a la He iglesia, doesn't come to church often. no da aportaciones. He doesn't give his offerings Y el like otro de I. este lado, And then the other one on this side. Señor, sé propicio a mí. Lord, Ten misericordia de mí, be precision of me. Have mercy over me. soy pecador. I'm a sinner. Dice que se golpeaba. And he said that he hit himself. Soy pecador. I'm a sinner. Él reconocía la situación en la cual se encontraba. See, he recognized the situation where he was found within. Cuando leemos el versículo 14, When you read verse 14, nos hace una pregunta el Señor, it gives us a question, o nos hace una aclaración. or it gives us another clarification. ¿Entiende? Los dos bajo justificado. Which to those two were to be justified. No se trataba de la posición, si era fariseo o si era publicano. It's not about the position where they were at, whether they were a Pharisee or Republican. Se trataba de la actitud que tenía el corazón. It's about the attitude that they had. Una Within their actitud heart. egoísta, An attitude that was egoistic, orgullosa, prideful, diciendo, pues yo lo hago, así que tengo derecho a recibir. telling us, well, I do it, so then I have the right to do this. Hagas o no hagas, Whether you do it or not, no tienes derecho. you don't have the right. Hagas o no hagas, Whether you do it or not, si Dios te da derecho, if God gives you the right, tienes derecho. then you have the right. No se trata de ti, It's not about se you. trata de Él. It's not about Him. Pero tenemos que venir con una actitud humilde. But we have to go with an humble attitude. Y por eso creo que el Señor ponía en mi corazón hablar de esto. That's why I think and I believe that the Lord placed within my heart to speak about A veces nuestras oraciones son muy parecidas más a las del fariseo que a las del publicano. Sometimes our prayers are more similar to the ones of the Pharisees than to the publican. Incluso a mí me han regañado. Inclusively, I've been admonished. admonished. En una ocasión fui a una iglesia And on occasion, I went to y church, vi un predicador. and there was a preacher. Y como vio que era pastor, And seeing as he saw that I was a pastor, digo, pastor, venga para acá. he said, Pastor, come over here. Ore por esa persona. Pray for this person. Y yo iba a orar por la persona. And I was going to pray for that Pero person. yo iba a orar como yo sé que debo de orar. But I was going to pray as I. Entonces le pedí, empecé a pedir. Por respeto pasé.
And for respect, I went up there y empecé a orar. and I began to pray. Señor, si quieres, puedes sanarme. And I said, Lord, if you want to Y la heal him, persona se then you molestó heal him. conmigo. And then the person got mad with me. Se me quedó mirando y diciendo, tú no tienes fe. And this person says, you don't have faith. Me sentí incómodo, I felt uncomfortable. pero no se trata de que yo exaltara a mi persona, But it's not that I exalt my person, sino se trataba de que Dios sea exaltado. but it was about God being exalted. Pero cosas como estas suceden. And there's things like this that happen. Bueno, no estoy tomando este tiempo para criticar a ese varón. Now, I'm not taking this time to criticize this man. Yo creo que él lo hace de una manera correcta, así como él piensa que lo hace. I believe that he does it in a correct way, just as he thinks that he does. Pero la Biblia me enseña But the Bible shows que me yo no puedo ordenar, that I can't obey. yo puedo pedirle a él. Amen. I can only ask him. O sea, yo pido en mis oraciones. See, I ask within my prayers. Si usted viene delante de mí y me dice que oremos juntos, If you go before me and you ask me to pray with you, yo no espere que yo prometa que va a haber un milagro. don't wait that a miracle is going to be performed. ¿Quieren milagros? If you believe within miracles, Sí, yo predico un Dios de milagros. yes, I believe within a God of miracles as Pero yo well. no puedo hacer que Dios haga un milagro. But I can't do, and I can ask and force God to make a miracle. ¿Tengo fe? And do I have faith? Creo que tengo fe. I believe that I have faith. Pero tampoco tengo que demostrar a nadie que tengo fe. But I also don't have to demonstrate to nobody that I have faith. Simplemente yo tengo que estar seguro de que tengo fe. I'm simply just have to be reassured that I have faith. Estoy aquí porque tengo fe. I'm here because I have faith. Camino como cristiano porque tengo fe. I walk as a Christian because I have Es mi faith. mejor manera de demostrar que tengo fe. It's the best way to demonstrate that I have No faith. se trata de un momento de emoción. It's not about a moment of emotion. Se trata de que yo sea firme. It's that I be firm. Que aunque camine lento, That although I walk slow, siempre lo haga. I always do it. Nunca deje de caminar. That I never stop. Muchas personas piensan que porque corremos un ratito ya por eso ya somos cristianos. Many people think that because we walk for a little bit, then that simply makes us Christian. Todos conocemos la fábula de la tortuga y la liebre. We all know the story about the turtle and the rabbit racing. Es igual. It's the same thing. No se trata del que comienza, It's not about that person who se began. trata del que llegue a la meta. It's the one about who finishes the Así line. que usted y yo tenemos que creer que Dios hace milagros, So then we have to believe that the Lord can perform miracles. pero Él los hace, no nosotros. But He does them, not us. Nosotros con toda humildad venimos delante de Él With all humbleness, we go before Him. y pedimos a Él And we ask Him. y clamamos a Él And we call on Him. y Dios puede hacer un milagro. And the Lord can do many miracles. Ahora, si usted tuviera la certeza, óigalo bien, Now, if you were to have that la seguridad that reassurance, Security. de que la persona va a sanar, that if the person was going to be porque a lo mejor Dios le habló al oído, yo no sé, but because perhaps that person speaks to you in the ear. y usted tiene la certeza, pues dígalo, If you have the discernment, then say it. Assurance. pero tiene que estar seguro de que Dios lo dijo, But you have to be reassured that the Lord said. porque en el Antiguo Testamento Because in the Old Testament, toda persona que hablara en el nombre de Dios falsamente tendría que morir. every person that were to speak within the name of the Lord falsely would have to die. Y a veces en ese tiempo And sometimes within this time, hemos visto que eso se le ha olvidado a la mayoría de iglesias. we forget that this has been happening within the majority of the church. Dios no es nuestro servidor, God isn't our servant. nosotros somos servidores de Él. See, we're His servant. Hacemos su voluntad See, we do His will. y estoy seguro And I'm que assured cuando hacemos su voluntad, that whenever we do His Dios nos will, respalda, He will respond. Dios nos bendice. He will bless. Pero nuestras oraciones But our no prayers se trata de nosotros, isn't it about us. se trata de Él. It's about Him. Él tiene que ser glorificado. See, He has to be glorified. Nosotros tenemos que aprender eso. We have to understand this. Dios puede sanar, God can heal. sí, Yes. pero lo va a hacer cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. But He's going to do it whenever He pleases, whenever He wants to, and wherever He wants. Se trata de Él, se trata de Dios, no se trata de nosotros. It's about Him. It's not about us. Pero vayamos nuevamente ahí con ese problema que tenemos. Perdón, But once again, let's go back to that problem that we have. porque es necesario que nosotros perdonemos. Because it's necessary that we forgive. Quiero que entendamos I want us to understand que perdonar nos duele. that sin forgiving hurts. Y en estas últimas horas he mencionado mucho eso a varias personas, And within this last couple of hours, I've said this. pero como congregación quiero repetirlo. But as a congregation, I want to repeat it. Nos duele perdonar porque amamos a amar. It hurts us to forgive because we love. Si no amásemos, If we were to not love, no nos costaría nada perdonar. then it wouldn't cost us nothing to Pero forgive. porque amamos, But because we love, es por eso que batallamos en perdón.
is the reason why we struggle with forgiving. Si yo amo a mi esposa If I love my wife y mi esposa me falla, and my wife fails me, créame que va a dolerme, believe me, it's going to hurt porque la amo. because I love her. El que me duela Although it hurts me, es una demostración de que soy un ser humano it's a demonstration that I'm a human being y que amo. and that I love. Si no me importara que me engañe, If it wouldn't matter to me that they tricked me, es que todos se darían cuenta que no la amo, then everyone would notice that I don't love her, ¿verdad? right? Usted sabe eso. You know? Si alguien lo engaña y no siente nada, If someone is being tricked and then they don't feel nothing, usted automáticamente dice, es que pues no le interesa, no la ama. oh, it's because they weren't interested, they didn't love her. Pero como amamos, But because we love, entonces nos duele. then it hurts. Entonces perdonar nos duele. See, to forgive, it hurts us. Y yo le quisiera decir, hermano, espero que no le duela, pero si usted ama, le va a doler. And I would like to say, brethren, if it hurts you, it's because you love it. But in reality, it's because you love it. Así que perdonar no es fácil. So forgiving it isn't easy. Por eso necesitamos del Señor. That's why we need of the Lord. Señor, permite que mi amor no sea controlado por mis emociones. Lord, allow that my love isn't controlled by emotions. Porque acuérdense que están las emociones ahí a un ladito siempre. Because remember that emotions are right at the side. Y esas a veces nos controlan. And sometimes those control Por us. eso nos enojamos, Sometimes we get angry, por eso peleamos, or we fight, por eso gritamos, or we scream, por eso cuando somos engañados, or whenever we were tricked, en el caso de los varones, nos queremos agarrar a golpes con los puños. or when, in the case of a man, they always want to get in a fist fight with the other person. En caso de las damas, a rasguñones, a jalones de greñas. Or whenever a woman, they start scratching, pulling hair. ¿Por qué? Why? Porque las emociones han invadido ese cuerpo. See, because emotions have surrounded that Sí, whole sí es body. cierto, hay amor, Now, of course, Pero there is love, pero no son controladas sino por las emociones. but they're not being controlled by emotions. No estamos diciendo que el Señor queremos que nos quite el amor porque es necesario. I'm not saying that the Lord should take away love, because the Lord does love us. Y por eso nos duele. And that's why it harms. Yo no sé su caso. I don't know your case. Todos tendrán su propia historia. Everyone has their own story. Cada quien tendrá que perdonar a quien tiene que perdonar. Everyone has to forgive because of their mistakes and because of their errors upon them. Pero estoy aquí para decirle, necesitamos perdonar. But I'm here so that I can show you and to tell you that we have to forgive. En la primera carta a Corintios, en su capítulo 13, nos dice del amor, nos habla del amor. 1 Corinthians chapter 13, it speaks to us about love. 2nd of Y Corinthians. nos habla de que es sufrido, And it speaks to us that it's about suffering, todo lo soporta, that it withstands everything, todo lo cree. that it can believe in everything. Y eso no es fácil. And it's not easy. No es fácil. It's not easy. Repito, no es fácil. I repeat, it's not easy. Pero tengo que llevarlo al versículo 14. But I have to take you to verse 14. Mateo en capítulo 6, versículo 14. Matthew chapter 6, verse 14. Pero si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. And it says, For ye forgive men their trespasses, trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men in their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Muy fuerte ese versículo, ¿verdad? Very strong, that verse. Ojalá lo pudiéramos quitar, Perhaps it would be very good that we explain it, pero no lo podemos quitar. but we can't take it away. Así que lo que único que podemos hacer es perdonar. So the only thing that we can do is forgive. ¿Es fácil? It's not easy. No, por eso necesitamos orar. That's why we need to pray. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us to pray. Él nos puede ayudar. He can help us. Él nos ha perdonado desde que estamos aquí sobre la tierra. See, He has forgiven us ever since we've been born on this earth. Así que nosotros también podemos aprender porque Él es nuestro Padre y nos ha dado su ADN. Somos sus hijos. Because He is our Father and we have the same DNA, so
He has taught us to do ¿Acaso this. estamos pequeños? We're not little no more. Pero por eso dice él que quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto. But that's why we have to create it to the stature of the perfect person. Y por eso estamos en las And iglesias. that's why we're within church. Y por eso leemos la Biblia. And that's why we read our Y por eso Bible. oramos. And that's why we pray. Porque entre más nos envolvamos en Él, Because the more we involve ourselves within Él Him, se envuelve en nosotros then He involves Himself within y us. será más fácil perdonar. And it'll be more easier to forgive. Pero si nos alejamos de Él, But if we were to depart from Him, no podremos perdonar. then we can't forgive. Y el problema de todo esto Now the problem with all of this es que estamos deteniendo nuestro propio perdón, is that we're just detaining our own forgiveness, nuestras propias bendiciones. our own blessing. Si no perdonamos, If we don't forgive, las bendiciones no pueden fluir. then the blessings can't flow. Así que tenemos que aprender. So then we have to learn. Versículo 13, regresamos. Verse 13, we return. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. And it says, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Aquí nos está hablando también acerca de que pidamos por nuestra vida espiritual. Right here is showing us and demonstrating to us that we ask for our spiritual life as well. Usted y yo You and I. tenemos una vida espiritual que necesita ser cuidada. We have a difficult life that has to be guarded. Y aquí Jesús nos enseña And right here it shows us that Jesus, que pidamos al Padre por esa vida espiritual. that we should ask the Father for this. Aquí hay una expresión que a veces es malentendida. Right here's an expression that is sometimes misinterpreted. La primera dice, y no nos metas en tentación. And it says, and lead us not into temptation. Y a veces pensamos que el Señor viene y nos tienta. And sometimes we believe and we think that the Lord comes to tempt us. Pero recuerde que la Biblia, para entenderla en todo su contexto, But remember that the Bible, within this whole context, hay que leer algo otros pasajes. we also have to read other passages. Y por ejemplo, en Santiago, en su capítulo 1, versículo 13, And for example, within the book of James, chapter 1, verse 8, nos habla de que el Señor no nos mete en tentación. it speaks to us that the Lord doesn't place us within temptation. Él no tienta a nadie. See, it says that He doesn't tempt nobody. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí en este versículo? So within that verse, what is it trying to tell us? Bueno, nos está diciendo que pidamos al Señor la protección para cuando entremos en la tentación. Is that we ask for the Lord for that protection whenever we enter within temptation. Vamos a entrar en las tentaciones. See, we're going to enter within temptation. Nuestra oración tiene que ser siempre decirle, Señor, fortalécenos en las tentaciones. Our prayer should always say that we have to ask the Lord to fortify us within temptation. Líbranos del mal. Liberate us from Ahora, bad. repito, Now I repeat. a veces decimos, líbranos del mal significa no voy a pasar por lo malo. Sometimes we believe and we think that freeing us from bad means that exact same word. Eso no significa. No, that's not what it's about. Isaías nos lo aclara. Isaiah clarifies this. Dice, cuando pases por el fuego, It says when you pass over the fire, no te quemarás. it won't burn. O sea, nos está diciendo, vamos a pasar por el fuego, It's showing us that we're going to go through fire. vamos a pasar por las aguas, We're going to go through the water. vamos a pasar por los problemas. We're going to go through problems. Usted y yo vamos a pasarlo. See, you and I are going to go through this. Pero cuando hacemos esta oración, But whenever we make this prayer, esta oración nos asegura que vamos a estar fortalecidos espiritualmente para pasar en ellas. this prayer shows us that we're going to be fortified in the form that we can walk through it. Y estas mismas palabras al final nos recuerdan cómo tiene que terminar nuestra oración. And these last words show us on how we should end our prayer. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. And it says, for thine is the kingdom and the power and the glory. Así que Forever. aquí nos dice So right here it shows us que Él es el Todopoderoso, that He's the all-powerful, que Él es el que tiene cuidado de todo. that He's the one that has control over everything. Así que nada nos puede suceder si estamos de su lado. So nothing can happen to us if we're on His side. Pero tenemos que creer a todo esto. Now we have to believe within all of Porque it. como Hebreo nos lo dice, But also as Hebrews shows us, el que se acerca a Dios, for those who get closer to Him, crea que le hay believe within Him That He's there. that He's there. y que Él da premios And that He gives rewards a aquel que le cree. to those who believe in Him. Amen. Tenemos que venir con esa actitud. See, we have to go with that attitude. Recapitulemos todo lo que hemos visto en esta mañana. Amen. Let's re-summarize all of this, what we've said. En primer lugar, tenemos que recordar de
que Él es nuestro Padre. First of all, we have to recognize that He is our Father. Cuando vamos a orar, Whenever we pray, no se le olvide recordar que Él es su Padre, never forget that He is our Father. recordar su grandeza, Remember His greatness, su santidad, His holiness. reconocer que se trata de su reino y no del nuestro, Recognize that it's about His kingdom and not ours. clamar por provisión, Call on to Him for provision. pero nunca olvidarnos que hay un problema, But never forget that there's more than one el problem pecado, within sin. y que tenemos que aprender a perdonar. And that we have to learn to forgive. Finalizamos pidiéndole al Señor fortaleza espiritual. We conclude asking the Lord for fortification spiritually. Y como iniciamos nuestra oración, And just as we initiated our prayer, terminemos glorificando a nuestro Dios. we end glorifying His name. La oración se trata de glorificar a nuestro Dios. Prayer is about glorifying His name. Ya puse este ejemplo, pero quiero concluir con este ejemplo. I placed this example, but I also want to conclude with this. Cuando usted va con un empleador, Whenever you go with an employer, el empleador no está interesado en lo que usted está interesado, el empleador está interesado en lo que él necesita. the employer isn't interested on what you need, but the employer isn't interested on what he Esa needs. es una realidad. That's reality. Usted va a ofrecer sus servicios You go and offer your services porque él es el empleador, because he's the employer. él es el que tiene el empleo, He's the one that has the employee. él es el que tiene el dinero, He's the one that has the money. él es el que va a suplir. He's the one that's going to supply. Así que cuando usted se acerca a él, So whenever you get close to him, siempre va con la actitud you always go with the attitude de dar una buena representación de quién es usted. of bringing a good representation of what you are. De la misma manera, amado hermano, In that same way, bro, en nuestras oraciones, within our prayers, siempre recordemos que Él es el Rey de Reyes remember that he is the King of Kings. y que nosotros venimos como sus siervos. And we go before as his servants. ¿Vamos a recibir bendiciones? We're going to receive blessings. Claro. Of course. Eso sería la respuesta a que tenemos una buena relación con Él. That would be the response in us having a good relationship with him. Pero nosotros no somos buenos, tan buenos como para exigirle a Dios. But we're not as good enough to demand from him. Ya tenemos demasiados problemas. We have too many problems already. Él nos ha resuelto tantos problemas See, he's resolved many of our problems como para llegar con nuestra prepotencia queriendo mandar a Dios. so that we were to go with our ignorance and demand from him. Espero, amado hermano, que esto que hemos compartido les sirva. Loving brother, I hope that this that we've shared could be of a blessing for you. Yo no sé cómo usted ora, I don't know how you pray. yo sigo aprendiendo cómo orar, I continue to learn how to pray. pero muchas de estas cosas las he aprendido en el transcurso de mi vida como cristiano But many of these things I have learned throughout the course of me as a Christian. y he transformado un poco más mi manera de hacer las cosas. And I've, in a way, transformed many of the things that I've said. Y personalmente me he ido mejor. And for me, it personally has been better. Espero que también a usted le vaya mejor. And I hope that this could be better for you as well. Vamos a orar. We're going to pray. Padre Celestial y Dios Santo.